چا راہیا گوزان عیسایا یک پیدائشی کوری دیست. مریدان چا جست کرد. او استاد ای مرد چیا کور پیدا بودتا؟ وات گناہگاری یا یہ پتومات؟ عیسایا پسو داد نا یہ جند گناہگاری نا پتومات. پمشکا ای ڈولا بوت کہ خدائے کار و زوراکی گوائیا پدر و ظاہر بی تاکہ روچیں باید وتی رہ دیو کے کاران سرجم بکنے. شب کے بیت گڑا کس کاری کرتنا کنت. من تاں وحدی کے جہانا جہان رجنائیاں وحدی چوش گوشتی لبزی زمین نا دور دات اچھا لبزا گلی اڈ کرت. کورے چمان پیر موشت گوشتی برو وتی چمان سیلوہائے تلاوگا بشود. سیلوہائے مانا دیم داتگینند. گوڑا آشت چمی شوشتا بینا بوتو آتک. رندہ ہمسائے گو ایدگے مردم کیا مردش چا پنڈوگیری روچان پجا آورتگا گوشگا لگتا. ای ہما نہیں کہ نشتگا تو پنڈگا؟ لہتینا گوشت ہمائی. دگا لہتینا گوشت آئیے ہم رنگ و ہم دروشمی. آ وط گوشگات من ہما مردما جوستا آتا گوڑا تی چمچون بینا بوتا. گوشتی ہما مرد کے نامی عیسائیں. آئیا گل ترکرت منی چمان پیر موشت او گوشتی کہ سیلوہائے تلاوگا بروان او چمان بشودا. من چم شوشتا او بینا بوتا. گوشتیش آ مرد کو جائیں؟ گوشتی منا نزانا. پیدائشی کور و پریسیانی جست و پرس. ہما مرد کے پیسرا کورت پریسیانی کے ربرتش. شبت روچت کے عیسایا گل جوڑیں تگت او آئیے چم بینا کرتگتا. نو پریسی ہم چاہیے جستا آتا. تو چون بینا بودتے؟ مردہ گوشت آئیے منی چم گل پیر موشتا. ماں شوشتا او نونگندگا ہاں. لہتی پریسیا گوشت ای مرد چا خدای نیمگا نیاتکگ. پرچا کے شبت رہبند سرا کارا نکنت. دگا لہتینا گوشت گناہکاری مردمی چون ای ڈولی عجبتی نشانی پیش داشتا کنت. آ وط موت کا شچیلیا کپتن. پدا چا ہما مردہ جستش کرت کے پیسرا کورت. ای تائی چمتند کے آئیے بینا کرتند. نو تو آئیے باروا چی گوشے؟ گوشتی نبی یہودیاں باور نہ کرت کہ آ مرد کور بوتا او انو بینائن. پمشکا آئیے پہ تو مات شاورتن چائیں جستش کرت ای مرد شمے چوکی ہما کے شما گوشت پیدائشی کوریت؟ گوڑا نون چون گندیت؟ پہ تو ماتا آیانی پسوا گوشت ما زانیں کہ میں چوکیں او کور پیدا بوتا. بلے نزانی نون چون گندیت او کایا بینا کرتگ. چائیے جندہ جست بگیرت رستگو تمانی مردی وتی حبرا وطکنت. آئیے پہ تو ماتا چھ یہودیاں ترست پمشکا ای ڈولا پسوشتات. پرچہ کہ یہودیاں چھ پیشا شور کرتگت ہر کس بمنیت کے عیسیٰ مسیح ہیں. آئیے چھ کنیسہ او پرستشگاہن درکنند. پمشکا مردے پہ تو ماتا گوشت کے چائیے جست بگیرت آ وط رستگو تمانی مردی. دومی رندہ آ مرد کے پیسرا کور بودتگت پدا آور تو گوشتش پا خدا نامہ سوگند بور کے راست گوشے ما زانیں کہ ای مرد عیسیٰ گناہکاریں. آئیے گوشت ای مرد گناہکاریں یا نا منا نزانا. تہنا یک چیزی زانا کہ من کور بودتگا و نون بینا ہاں. آیاں جست کرت گون تو چی کرتی؟ چون تی چمی بینا کرتن؟ پس سویدات ما انو گون شما گوشت شما گوش نداشت پا چی لوٹت پدا بشکنت؟ زانا شما ہم لوٹت آئیے مرید بیوید؟ گڑا بینا بودتگی مردش زاو زکت کرت تو گوشتش تو وط آئیے مریدے ما موسیٰ مریدے. ما زانی کہ خدایا گو موسیٰ حبر کرتگ بلے ای مرد باروا نزانی کہ چکو جات کگ. نو آ مردہ آیانی پسوا گوشت ای عجبی حبری آئیے منی چم بینا کرتگا او شما نزانے تا چکو جات کا. ما شما سجہی نزانی کہ خدا گناہکارانی دعایا گوش نداریت. ہما یہ دعایا گوش داریت کہ خدا دوستی او آئیے واہگانی سرا کارکنت. چا جہان جوڑینگا بگر تا مروچی اشکنگ نبود تک کہ یکی پیدائشی کوری بینا بکنت. اگا ای مرد چا خدا نیمگا میت کے ہچ چوشیں کاری کرتا نہ کرت. آئیے پسوا گوشتش تو کہ وط گناہ چکے مارا سبق دے. گڑا آ مردش در کرت.
کور دلان وحدی عیسایا عشقت بینا بوتگی مردش گلین تگ آ مردی درگیت کو گوشتی ترا انسان چکے سرا باوری مردہ در رائنت او واجہ منم بگش آ کیں کہ آئی سرا باور بکنا عیسایا گوشت تو آ دستگ ہمائیں کہ گونتو حبر کنگائیں گوشتی او خداوند ایمانو آورت او عیسائی پادان کپت گڑا عیسایا گوشت من پا حکم برگ و دادرسی ای دنیا آتکگاں تانکہ کور بینا بباں او بینا کور چا پریسیاں لہتیں کہ آئیے چپو چاگر داتا ای گپش عشقت او گوشتش تای مقصد ایشیں کہ ما کوریں عیسایا گوشت اگن کور بوتینت شمارا میاری پر نیستت بلے پمش کا انگت میاری گت کہ گوشت ما بینائیں